హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్ టాస్క్ ఫోర్స్ తరఫు నుంచి ఒక స్పెసిఫిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం ఒక చెకింగ్లో 5 crore క్యాష్ కి సీజర్ జరిగింది. ఈ ఎంటైర్ ప్రాసెస్లో 7 persons నుంచి రికవరీ జరిగింది నియర్ జూబ్లీ హిల్ చెక్ పోస్ట్. ఈ ఆపరేషన్లో ఒక మారుతి సుజుకి సిఎస్ కార్ నంబర్ 4948, ఒక హుండాई యాక్సెంట్ కార్ నంబర్ 6365, ఒక హోండా యాక్టివా బైక్ 9091 की ఇన్వాల్వ్మెంట్ కూడా ఉంది. ఈ ఎంటైర్ ప్రాసెస్లో కొంతమంది రెస్పాండెంట్స్ ఉన్నారు. ఇదిలో విపుల్ కుమార్ పటేల్, సన్ ఆఫ్ మఫత్ లాల్ పటేల్, ఏజ్ 39 years. ఈ ఉమేష్ చంద్ర అండ్ కంపెనీ బంజారా హిల్లో పనిచేస్తున్నారు. ఒరిజినలీ నేటివ్ ఆఫ్ గుజరాత్. తర్వాత శైలేష్ భాయ్, సన్ ఆఫ్ దశరథ్ భాయ్, ఇది ట్రాన్స్పోర్టర్గా పనిచేస్తున్నారు. కాచిగూడ హైదరాబాద్. అతను కూడా ఒరిజినల్ నేటివ్ ఆఫ్ పాటన్ తాలూక్ అండ్ డిస్ట్రిక్ట్ గుజరాత్. థర్డ్ రెస్పాండెంట్ ఇదిలో విపుల్ కుమార్ పటేల్. ఇది కూడా ట్రాన్స్పోర్టర్గా, క్యాష్ ట్రాన్స్పోర్టర్గా పనిచేస్తున్నారు. హైదర్గూడ హైదరాబాద్, బట్ ఒరిజినల్ నేటివ్ ఆఫ్ మెహసానా డిస్ట్రిక్ట్ గుజరాత్. अर्जुन लभू जी. मनी ट्रांसफ़र रैकेट डिटेक्ट हुआ जिसमें टोटल 5 crore कैश, 2 कार और 1 बाइक का भी इन्वॉल्वमेंट है. 26 अगस्त को टास्क फोर्स वेस्ट जोन के तरफ से ये 7 लोगों को पकड़ा गया, जिनके पास से ये कैश 5 crore कैश, 1 मारुति सुजुकी कार, 1 हुंडाई एक्सेंट कार, 1 होंडा एक्टिवा बाइक का भी रिकवरी हुआ है. इस पूरे ऑपरेशन में जो रिस्पोंडेंट्स हैं उसमें विपुल कुमार पटेल जो पाटन तालुक और डिस्ट्रिक्ट गुजरात के रहने वाले हैं, और उनके साथ शैलेश भाई, राजेश रमेश भाई पटेल, उपेंद्र कुमार पटेल, पटेल चेतन कुमार, ये लोग सब मोस्टली गुजरात के रहने वाले हैं. इनके पास से ये रिकवरी हुआ है. ये पूरा ऑपरेशन जुबली हिल चेक पोस्ट के पास हुआ, और ये इलीगल मनी ट्रांसफ़र का जो चेन है ये एज़ पर रूल, एज़ पर रेगुलेशंस हम लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हैंड ओवर करेंगे. और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसको पूरा फ्लो, कब कैश विड्रॉ हुआ, कहाँ से विड्रॉ हुआ, किसके पास जाना है, ये लोग सब उसका पता करेंगे. इस सिलसिले में हमारे डीसीपी टास्क फोर्स राधा किशन राव और उनके लीडरशिप में इंस्पेक्टर बी गट्टू मल्लू, सब इंस्पेक्टर ऑफिसर बी दुर्गा राव, पी मल्लिकार्जुन, एल भास्कर रेड्डी, मुजफ्फर अली और वेस्ट जोन की पूरी टीम ने ये बहुत लाजवाब काम किया है. इसके लिए पूरे सिटी पुलिस के तरफ से हम लोग उनका इस्तकबाल करते हैं. अब A1 टाउनशिप चिविला और मोइनाबाद के दरमियान मेन रोड से 1.3 किलोमीटर आबादी से लगा हुआ तमाम डेवलपमेंट के साथ जहां आप अपना घर बना के रह सकते हैं, जो है बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ. 4 लाख में 100 गज का प्लॉट, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, बीटी रोड, कॉलेज, बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियतें दस्तयाब हैं. आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है. मजीद मालूमात के लिए हमें कॉल करें. एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशर्स डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद. कॉन्टैक्ट 7799603838 है. तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे.